ओडिया बाइबल कॉलेज चैनल तरफ आपण समस्त को ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाऊँ। आज आमने लूक लिखित सुसमाचार तार 23 अध्याय तार 34 पदर अध्ययन करवा। यही वाक्यटी विशेषकर यीशुकर क्रूसरू से सप्तवाणी मध्य एक प्रथम वाणी बोलिकी कहुए। माने या पूर्व प्रथम वाणी प्रथम भागटी आमने प्रथम शिक्षा को आमने शिक्षा ग्रहण कर सारी। आजिकार वीडियो रे तार द्वितीय मुख्य विषय को आम चिंता करवा। आसतु आमने से विषय को चिंता करने पूर्व से आजिकार शास्त्रांश लूक लिखित सुसमाचार तार 23 अध्याय 34 पद को आमने पाठ करवा। ये वाक्य को पाठ करने मो प्रभु दासी और निर्मला नायक को निवेदन करने को चाहे से आम को ये वाक्य को पढ़ी साहाय्य करें। लूक लिखित सुसमाचार 23 पर्वर 34 पद एठारे एपरि लेखा अछि। सेतेबेले यीशु कहिले, पित एमानंकु क्षमा कर, कारण एमाने कोन करूछंती ताहा जानती नाही। प्रभु ये पठित वाक्य ऊपर हम समस्त को आशीर्वाद करत। आमीन। यीशुकर से प्रथम वाणी एक महत्वपूर्ण विषय आमने देखुछु, जहाँकि प्रत्येक ख्रिस्टियन निमंते एक विशेष शिक्षा अटे। प्रथम शिक्षा रे आमने देखुथिलु क्रूस हेउछि सेई क्षमार एक हृदय अटे। यीशु को दुईटी विषय पाए ताहांको मृत्युदंड देवा पाए अनेक चेष्टा करा जायथिला। प्रथम विषयटी हिला धर्मद्रोही। यीशु को धर्मद्रोही बोली से माने साब्यस्त करबा को चाहथि, किंतु सेई धर्मद्रोही बोली जदि से माने साब्यस्त करिवे ताले यीशु को मृत्युदंड केबे मिल पारिबो नाही। तेणु से माने यीशु को धर्मद्रोही सहित ताहांको राजद्रोही बोली ताहांको साब्यस्त करबा को से माने चेष्टा कले। यीशु को ऊपर द्वितीय अभियोग थिला, ताहा थिला देशद्रोही। रोमी शासक से समय शासन करुଥିଲେ आउ से माने सकल राजदंड देवारे से मानकर सक्षम थिला। आउ से मानकु जदि यीशुकर से अभियोग रे जदि लगेइबे, यीशु को जदि से धर्मद्रोही सहित राजद्रोही बोली कि जदि ताहांको आरोप साब्यस्त करई देबे ताहेले यीशुकर मृत्यु सुनिश्चित है। परिणाम स्वरूप यीशु को राति रे अरेस्ट करा गला, ताहांको सैनिक मानक द्वारा माड़ मारा गला, ताहांको उपहास करा गला, ताहांको अपमानित करा गला, तापरे ताहांको कंटार मुकुट पिंधा गला, ताहांको बाध्य करा गला से क्रूस बहन करी से गोलगथा को जिबे। आ परिशेष रे यीशु को ताहांकर हाथ रे ताहांकर दुईटी गोड़ रे ताहांको कंटा बिंध करा गला। से समय दुईटी अपराधी जो माने कि चोर थिले सेमानक सहित यीशु को मृत्युदंड देवा पाए निष्पत्ति करा। जेतेबेले यीशु को मृत्युदंड दिया जाउ थाए, यीशु से चोर मानक मध्य दुईटी चोर मझिरे ताहांको मृत्युदंड क्रूसदंड दिया होछि। से समय रे और से थारे एकत्रित हिथिबा लोक माने ताहांको परिहास करबा को लागिले, थट्टा करबा को लागिले। आउ जो सैन्य माने थिले से माने यीशुकर जो पिंधिथिबा वस्त्र को से माने चिरले आउ ताहाको से माने गुली बांट करी खेलबा को लागिले। आउ जो धार्मिक लोक माने थिले अर्थात धार्मिक नेता माने थिले से माने ताहांको परिहास करुथिले, किंतु यीशु से मानक सहित विद्रोह कले ना। आउ यीशु से मानक पितांक निकटरे यीशु से मानक पाए पितांक निकटरे निवेदन कले। आउ यीशु से समस्त लोक मानक पाए अर्थात जो सैन्य माने थिले, जो साधारण लोक माने थिले, आउ जो धर्म प्रचारक माने थिले से मानक पाए यीशु पितांक निकटरे निवेदन कले, पिता तुमे मान को क्षमा कर। यीशु से मानक विरुद्ध रे विद्रोह कले नाही। यीशु से मानक प्रति निजर तिक्तता व्यक्त कल नाही। यीशु रागिले नाही से मानक पाए। यीशु से मानकर ध्वंस हेबा पाए अभिशाप देले नाही। यीशु से मानकु पितांक निकटरे क्षमा भिक्षा माने। यीशु अपमान बदल रे अपमान, हसिबा बदल रे हसिबा, मारिबा बदल रे मारिबा,
मृत्यु बदल मृत्यु पिता निकट नवेदन कले ना बर से क्षमा प्रार्थना कले तार जीशुकर एक विशेष महत्वपूर्ण चरित्र जहाँ आम देखा पाई ताहा माने प्रथम भाग में आम चिंता कर आज आम से जीशुकर कृषि प्रथम वाणी आम द्वितीय विषय आम चिंता करने से समय कथा जदि आम चिंता करवा ताहले शत्रु विरुद्ध रे शत्रुता ही करवा अधिकतम लोक मान जीवन में थिला जो लोक मैंने षड्यंत्र करी निष्कलंक निष्पाप से शिक्षा देउथिबा से जीशु को से माने षड्यंत्र करी ताहांको मृत्युदंड पर्यंत पहुंचैले से शत्रु मानक पाए से पितांक निकट निवेदन करुछ। द्वितीय मुख्य विषय है से पितांक निकट निवेदन करुछ अर्थात से पितांक निकट से मानक पाई ओ क्षमा भिक्षा पाई प्रार्थना करुछ। जीशु जदि चाहिए ताहले से स्वर्गदूत मानक कही और पितांक निकट निवेदन करी से मृत्यु निश्चित करि पारि थांते से सर्वशक्तिमान प्रभु थिले से जदि चाहिए ताहले जहाँ इच्छा ताहा से मानक विरुद्ध रे करि पारि थांते किंतु नाही जीशुकर हृदय से प्रेम रे परिपूर्ण एक विशाल हृदय अटे जे से मानक पाई पितांक निकट से निवेदन प्रार्थना करुछ। हे पिता तुम्हें ए मान को तुम्हें क्षमा कर कारण से माने कौन करुछंती से माने जानते नहीं। आज हमने वाक्य रे पढ़ी हे पिता तुम्हें ए मान को क्षमा कर कारण ये माने कौन करुछंती से माने ताहा जानते नहीं। केबे आपण कौन सी व्यक्ति को निजर शत्रु मानक पाए केवल गाली गोलच करबा केवल मार मारिबा लोक पाए नुह जे कि आपणकर जीवन को नेबा पाए बोली की अपमान तो अपमान आपण को समाज रे बंचिबा पाई एक कौन सी एक प्रावधान रखिबा को देबो नाही ता सहित आपणकर जीवन को घात करबा पाई आपण को जीवन को नेबा पाई जो लोक माने की चेष्टा प्रचेष्टा करंती आउ सेई जिंसर से माने सफल होंती आउ सेई मान को प्रतिशोध नेबा पाई आपण को पाखरे शक्ति मध्य रहिछि। अनेक समय रे आमने अपना अपना शत्रु मानकू ओ आमने कौन करबा बोली कि आमने भूली जाई था आमे से मानक विरुद्ध रे किछि पदक्षेप नै न था किंतु मने मने आमानक मन रे ईर्षा आमानक मन रे राग आमानक मध्य रे ओ राग रे आमने ताती जाई थाओ भाबी थाओ जदि मोठारे शक्ति थांता मोठारे जदि बल थांता जदि होता मोर बाहुबल थांता ताले मु ए लोक को छाड़ते नाही आमानक प्रति आमानक परिवार प्रति कि जदि किछिटा दुष्कर्म करिछि ताले सेमानक प्रति आमानकर क्षमा भावना आसीबा बहुत बड़ कष्ट विशेष कर जो माने जीशु को पाई जो माने जीशुकर शिक्षा को मानुछंती जो माने जीशुकर से जीवनी को अपना जीवनी मनई जो माने जीशु को परित्राण करता बोली ग्रहण करिछंती से जीवित ईश्वरंकर से पदचिन्ह दे गमनागमन करिया पाई निष्पत्ति नहीं अपना जीवन को जीशुकर हस्त में समर्पण करिछंती जीशुकर शिक्षा दे और जीशुकर शिक्षार से पदचिन्ह दे चलिबा पाई बोली कि जो माने कि अपना को उत्सर्गीकृत करिछंती से मानकर जीवन रे ही आपण एपरि स्वभाव देखिबा पाई आउ से जीवित जीशु सब शक्ति थाए सब सुविधा थाए प्रतिशोध नेबार सर्वसंपन्न शक्ति थाए मध्य सर्वशक्तिमान हे मध्य से पितांक निकट रे प्रार्थना करुछंती हे पिता तुम एमान को क्षमा कर कारण ए माने कौन करुछंती ए माने जानती नाही। एपरि क्षमा प्रार्थना करिबा कौन सी व्यक्ति को आपण देखिछंती कि केवल एकमात्र जीशु ही ये धरापृष्ठे जन्मी थिले जे कि एक ऐतिहासिक मनुष्य भाव धरापृष्ठ को आसीथिले जहाँ को सकल अपमान और ताहां को परिहास करी ताहां को मार मारी कंटा बिंध कले कंटार मुकुट पिंधेले आउ ताहां को शेष रे क्रूशबद्ध कला पर करबा पई और क्रूश रे चढ़ाई थिला खत व्यखत हेई
ସବୁ ଏକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଇ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଳି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯଦି ପିତା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ପାପର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବା ଦରକାର, ଆଉ ମିଳିବ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ପିତା ନ୍ୟାୟୀ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ହେ ପିତା ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ, ସେଇଟା ବି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାମନା କରିବା କେଡ଼େ ଗୌରବ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆଜି ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମାନୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ପଦେ ପଦେ ଆମେ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁ ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଆପଣାର ଯେଉଁ ନିଜ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ କି ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଦେଇନଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର କେବଳ ଜୀବନୀ କେବଳ ଶିକ୍ଷାରେ ନଥିଲା, ତାହାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେ କହୁଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଳନ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଶିଖେଇଥିବା ସେହି ପ୍ରେମର ଶିକ୍ଷାକୁ ପଢ଼େ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ନଥିଲା। ଏମିତି ନୁହଁ ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଆଉ ତାହା ଜୀବନରେ ନଥିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ବାଇବେଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଖୋଲନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 44 ପଦକୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଏତେବେଳେ ନିବେଦନ କରିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ନିର୍ମଳା ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 5 ତାର 44 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ହାଲେଲୁୟା, 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 ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲାବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ପୂର୍ବେ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ମୁଖରୁ ସେଇ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି କୂଟନୀତି ନାହିଁ। ସେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ରାଗ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କ୍ରୁଶରେ ହେବ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଅଭିଯୋଗ କରି କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିବେ। ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ହାଲେଲୁୟା, ତୁମମାନଙ୍କର, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଗରୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁ ଆଜି କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲା ବେଳେ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କୁ ମାରିଲା ବେଳେ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ବାକ୍ୟ, ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବିଷୟ ଥିଲା, ଆପଣା ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର। ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାৎ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମାରନ୍ତି, ତାଡ଼ନା କେବଳ ଶାରୀରିକ ତାଡ଼ନା ନୁହଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ତାଡ଼ନା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଗାଳି ଗୋଳଚ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ତାଡ଼ନା ଅଟେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ତାଡ଼ନା ଅଟେ। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ତାଡ଼ନା କରେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ବିଷୟ ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ
ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବା। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଉ ବୋଲି କହିବା ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ବୋଲିକି କହିବା। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ହଉ ବୋଲି ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସମ୍ପନ୍ନତା ଆସୁ ବୋଲିକି କହିବା। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମତେ ଯେମିତି ମାନିଛୁ ସେମିତି ତୋର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ହଉ, ମୋ ପରିବାର ଯେମିତି ହଉଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ତୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହଉ, ସେପରି ଅଭିଶାପ ନୁହଁ, ବରଂ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯୀଶୁ ଏକ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତୁମକୁ ନିଜ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତୁମର ଗୋଡ଼ ଟାଣନ୍ତି ଓ ତୁମକୁ ଅଧପତନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଉଠାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଅନ୍ତି, ବରଂ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। କ୍ଷମା ଦେବା ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ ସେ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କ'ଣ ଆପଣ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ମାନନ୍ତି କି? ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, କେବଳ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି ସତ୍ୟବାଣୀକୁ ଗାଇଦେବା ଓ ଶୁଣିଦେବା, ପ୍ରଚାର କରିଦେବା, ତାହା ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମର ଗାଥାକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ଜିନିଷ ହିଁ ଧରି ପଡ଼ିବା ନୁହଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଟିଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଦେଇଛେ, ପାଉଲଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି, ମୁଁ ମୃତ ଅଟେ, ତାର ମାନେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ଜୀବିତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି, ତାର ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମୋ ଜୀବନରେ ଜୀବିତ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି, ତାର ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ପଦେ ପଦେ ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିବେଦନ କରୁ। ଆଜି ଯଦି ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଯଦି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ଖୁସିର ଗାଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନେଉ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିବେଦନ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ତୁମର ଶିକ୍ଷା ହିସାବରେ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲ ଓ ପ୍ରଭୁ କୃଷରେ ତୁମେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟା କର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, যে পর্যন্ত পরমেশ্বরଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଅଟେ। କେବଳ କଠିନ ନୁହଁ, ଅସମ୍ଭବ ହିଁ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଯଦି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ବାକ୍ୟମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ତାହାଙ୍କର ନିବେଦନ କରୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଯୀଶୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ। ଆସୁ ଆମମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ସହିତ ଆମମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ